I love Gindulman, Bohol. Yun, oh. Diba? Meron din playground, oh. Ang bata. Diba? Enjoy pa yung mga bata dito. Ano kami nga tambay? Pwede maligo na rito. Oh. Saka nang babayaran. Like taligo na. Oh. Diba? Oh. Hindi na namin ganina ron. Dito. I love Gindulman. Nako, wala mo yan. Ay, saka, sit na sila. Ano isda to? Uy, ayos to. Flying fish yata to. Flying fish nga, oh. Sabi ko na, flying fish to, eh. Ano naman yan? Tulingan. Ah, tulingan. Nako, bawal sa akin yan. Tuliurik. Doon na tayo sa flying fish. Kinilaw to, kinilaw mamaya. Ewan ko kita nyo. Ano? Yan o, flying fish yan. Flying fish. Si Nikki Briones pala to? Bata dito, may daanan naman eh. Medyo pilay lang tayo. Tingnan lang natin yung dagat. Libre hugas naman eh. Wag lang madulas. Nabasa. O, lakas ng splash eh. O, lakas ng araw na eh. Patahib na eh. Mga bata ron, no? Bigyan natin mga bata ron, mamaya puntahan natin. Yun. Basta, oh. Silhouette, oh. Ganda. Oh, diba? Libreng ano. Libreng tourism spot. Oh, high tide na to. High tide na. Ano man yun? Boom! Sapa. Ano tayo malakas? Sapa. Boom! Bigyan tayo sticker. Mamaya bigyan ko yung sticker. Yun, no? Ba. Oh. Mamaya.
Boom! Yun o. Utik yan. Yun o. Ba't labas yung lubot? Boom! Ayos, ibang bansa na may ganyan ha. Dito rin sa Pilipinas. At nasa Bohol yun. Mga bata to. Kaso walang gumagawa nun parang sa ano ba yun? Africa yata yun. Yung nakaplakta talaga. Unang muka. Game. Boom. Antipolo. Antipolo, Manila. Ah. Pero yung mga kilala taga Kandihay. Si Tagaro dito yung sticker. Para makapalo ka. Mamaya bigyan ko kayo. Hi guys! Nakali ko may sa pagkakas. Dos ka ba? Vlog, mamaya bigyan ko kayo. Sticker. Hindi ako sikat ha. Ano pangalan niya? Pupits. Pupits! Hey, Pupits! Pupits! Pupits TV. Boom. Yun o. Yan. Wait lang. Oh, shoutout kayo, shoutout. Ha? Mag-shoutout kayo. Shoutout na po. Oh, dali, shoutout. Shoutout! Sige na. Sa nanood! Mga pamilya nyo, mga ate kuya nyo, nanay nyo, tatay nyo. Oh, shoutout. Shoutout po. Shoutout po. Angelo Cugtas. May sticker, boss. Oh, meron. Hindi ako sikat ha. Pahingi, boss. Pahingi. Oh, bibigyan ko kayo syempre. Okay, sige. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye ka to vlog. Bye! Bye-bye! Oh. Shoutout ko ni Angelo Cugtas. Oh. Shoutout ko ni Gian Guapo. Shoutout na mo. Shoutout ni Tusibira Ato. Basketball. As. Shoutout sa GR Guapo. Oh. Shoutout Jibis. Mga luma na yung videos ko ano lang. Ano lang. For fun lang talaga. Nakita ko, nagsasaya kasi kayo dun eh. Sa TV namin. Oh, salamat. Okay. Subscribe kita. Oh, salamat. Subscribe kita. Salamat. Sa YouTube yan, sa YouTube. Sige, salamat sa inyo. Daggan salamat. Okay. Guys, isa-subscribe kita. Yan ha. Sabalan kita. Saba ka diri. Balik ka dito. Yeah, thank you. Sarap naman ito. Ito lang abangan ko. Itong flying fish na to. Kinilaw. Ano, sarap.
Tambakol. Kinilaw by Kuya Kap. Swabe yan. Wala natin itong kinilaw na to sa tabing dagat. Diba? Ayan, lumakmak ko. Makuha dyan, oh. Itong literal na tabing dagat. Di ba? Ligo na, Jay. Kuya, liligo na ako. Gang. Game. Liligo na kami. Later, Chowa Pits. Ligo naman ako. Hi! Saan? Short? Hey, ligo mo. Hey, ligo mo. Oh, ada baon deh. Hey, baon ba? Balik pa. Ha? Balik baon. Ya. Wait, start it, pre. Ha? Wait, start. Dahil yan kay Kuya Ricky, kinakamay lang oh, partida pa yan. Ano? The man with the iron hands. Ano? Tambakol, fresh tambakol. Yan oh. Rich in uric acid. Shot. Ayan, drone natin ha. Kontrolin mo yung drone natin. Ayan o, yun yung nakayanan namin drone eh. O, yan ang drone. O, drone namin to, drone. O. Yun lang yan. Voice command lang yan, voice command. Voice command na drone. Nagaw. O, kami. Yung ating tubig, oh. Hindi siya rin, mabasa ko na siya. Ano mo na kayo sa madlok ang tubig? Madlok ang adlaw. Madlok ang dagat, madlok ang tubig, ha? Wala di kadlukan din eh, sigarilyo. Nakaya magtawag rin, ha? Tanawa na. Sigarilyo na di kadlukan Ricky. Wala na, malasan lugar na, kaya wala na yung tindahan na to. Bababa na yung drone, bababa na. Bababa na yung drone. Nilaw yan. Ano? We're ready na. Kaskas na. Wait lang. Chip Boylo bro. Chip Boylo bro. Shit boy. Chip boy.
Baka chick boy log, bro. Chick boy. Chick boy logro. Chick boy logro. Yang ito naman siya kanina. Dapat to, usara yung gamit ganyan. Ano kasi? Nagparatan eh. Ano kasin? Ya. May laman na. Gamay rin suka, galing. Ano, hindi ko pa na-play. Sibuyas na. Kulang ng suka. Kuwan. Mo kuha na mo tubig ng pipino. Budak Sino na? Ano mo bata yun? Parang salad. Salad yan, salad. Sabi nga damo, kumagi mo lang na rin. Kinilaw sa tabing dagat. Oo, di ba? Literal sa tabing dagat. Kina? Okay, itong pistingan mo. Tubig mo sa alan sa Aris Kutat Restaurant. Okay, okay. Oh, patira lang. Uy, mait-mait pa, tropa. Ano? Hop. Naga to, no? Kaya na. Hubang nito nito, no? Hop. Dito na lang, bay. Hop. Sarap, mainit pa oh. Hop, hop. Banat. Sarap. Banat. Kaya na. Map. Kain uli. Aming gabi na lang diet. Kain. Kina? Wala, kain na ako.